बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्लास में इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 25 यानी लेसन नंबर 25 सीखेंगे। और यहाँ पे कोई कायदा तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 25। सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई देखिए, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है इस तख्ती को। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक जब आप पढ़ते रहेंगे तो कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ अलिफ वाव और या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर निशान यानी इस तरह का निशान, गलत का निशान बना हुआ है। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा। अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि उस पर वक्फ ना करें। हर खाने में लिखने के तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे इंग्लिश में बाज वर्ड लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जिसे साइलेंट वर्ड कहा जाता है। उसी तरह कुरान पाक में भी बहुत सी जगह ये अलिफ वाव या लिखे हुए होते हैं मगर पढ़ा नहीं जाता। उन पर इस तरह के निशान लगे हुए यहाँ पर, और वो पूरे के पूरे वर्ड यहाँ पर लिख दिए गए हैं। उनके लिखने का तरीका अलग है और पढ़ने का तरीका अलग है, और दो तरीके भी यहाँ पर बताए गए हैं, लिख दिए गए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं दो तरीके, लिखने का तरीका अलग और पढ़ने का तरीका अलग। यहाँ पे हर सेंटेंस देखिए 2 मर्तबा लिखा हुआ है। हर सेंटेंस 2-2 मर्तबा लिखा हुआ है। पहले जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो पढ़ने का तरीका है। और माशाल्लाह इसमें हर जगह ये आयत कहाँ पे है, कुरान पाक के कौन से पारे में है, वो सब मौजूद है, लिखा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका देखिए आप, इसको इस तरह पढ़ेंगे। लिखने का तरीका अफा इमाता, पढ़ने का तरीका अफा इमाता। जो ऊपर है उसको कहेंगे लिखने का तरीका, और जो नीचे है उसको कहेंगे पढ़ने का तरीका। लिखने के तरीके में अलिफ आएगा लेकिन पढ़ने के तरीके में नहीं आएगा। पूरी तख्ती में इसी तरह पढ़ना है। तो चलिए हम हिज्जे करके पढ़ लेते हैं सबके। लिखने का तरीका अफा इमाता, हमजा जबर अ, फा अलिफ जबर फा, अफा। हमजा मीम जेर इम, अफा इम। मीम अलिफ जबर मा, अफा इम्मा। ता जबर ता, अफा इम्माता। उसके बाद पढ़ने का तरीका अफा इम्माता, हमजा जबर अ, फा जबर फा, अफा। हमजा मीम जेर इम, अफा इम। मीम अलिफ जबर मा, अफा इम्मा। ता जबर ता, अफा इम्माता। लिखने का तरीका ला इलल्लाहि, लिखने का तरीका ला इलल्लाहि। लाम अलिफ जबर ला, हमजा जेर इ, ला इ। लाम लाम जबर लल, ला इलल। लाम खड़ा जबर ला, ला इलल्लाह। हा जेर ही, ला इलल्लाहि। पढ़ने का तरीका ला इलल्लाहि, पढ़ने का तरीका ला इलल्लाहि। लाम जबर ला, हमजा जेर इ, ला इ। लाम लाम जबर लल, ला इलल। लाम खड़ा जबर ला, ला इलल्लाह। हा जेर ही, ला इलल्लाहि।
لکھنے کا طریقہ ان تبوء حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت با واو پیش بو اوپر مد انتبو حمزہ الف زبر آ انتبو آ پڑھنے کا طریقہ انتبو حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت با واو پیش بو اوپر مد انتبو حمزہ زبر ا انتبو اوپر دیکھیے الف تھا لکھنے کے طریقے میں لکھنے میں آئیں گا الف لیکن پڑھنے میں وہ الف نہیں آئیں گا انتبو ہی پڑھیں گے لکھنے کا طریقہ من نبائی میم نون زیر من نون زبر نہ من با الف زبر با من نبا حمزہ زیر ای من نبائی پڑھنے کا طریقہ من نبائی میم نون زیر من نون زبر نہ من با زبر با من نبا حمزہ زیر ای من نبائی لکھنے کا طریقہ ملائہ میم زبر ما لام الف زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا کھڑی زیر ہی ملائہ پڑھنے کا طریقہ ملائہ میم زبر ما لام زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا کھڑی زیر ہی ملائہ لکھنے کا طریقہ ولا اوضعوا واو زبر و لام الف زبر لا ولا حمزہ واو زبر او ولا او ضاد زبر ض ولا اوضع عین واو پیش عو ولا اوضعوا پڑھنے کا طریقہ ولا اوضعوا واو زبر و لام زبر لا ولا حمزہ واو زبر او ولا او ضاد زبر ض ولا اوضع عین واو پیش عو ولا اوضعوا اس کے بعد لکھنے کا طریقہ سمودا سا زبر سا میم واو پیش مو سمو دال الف زبر دا سمودا پڑھنے کا طریقہ سمودا سا زبر سا میم واو پیش مو سمو دال زبر دا سمودا لکھنے کا طریقہ لتتلوا لام زیر لی تا تا زبر تت لتت لام پیش لو لتتلو واو الف زبر وا لتتلوا پڑھنے کا طریقہ لتتلوا لام زیر لی تا تا زبر تت لتت لام پیش لو لتتلو واو زبر وا لتتلوا لکھنے کا طریقہ لن ندعوا لام میم نون زبر لن نون دال زبر ند لن ند عین پیش عو لن ندعو واو الف زبر وا لن ندعوا پڑھنے کا طریقہ لن ندعوا لام نون زبر لن نون دال زبر ند لن ند
عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر و، لن ندعو. لکھنے کا طریقہ، لشائن، لام زیر لی، شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، لشا، حمزہ دو زیر ان، لشائن. پڑھنے کا طریقہ، لشیئن، لام زیر لی، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، لشیئن. لکھنے کا طریقہ، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون الف زبر نا، لیکن. پڑھنے کا طریقہ، لیکن، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن. لکھنے کا طریقہ، لا اذبحنہ، لام الف زبر لا، حمزہ زال زبر از، لا از، با زبر با، لا ازبا، حا نون زبر حن، یہاں پہ تشدید ہے، آنا چاہیے تھا، شاید پرنٹنگ میں نہیں آیا، لیکن یہاں پر تشدید ہے. حا نون زبر حن، لا ازبحن، نون زبر نا، لا ازبحن. ہا الٹا پیش ہو، لا ازبحنہ. پڑھنے کا طریقہ، لازبحنہ، لام زبر لا، حمزہ زال زبر از، لاز، با زبر با، لازبا، حا نون زبر حن، لازبحن، نون زبر نا، لازبحن. ہا الٹا پیش ہو، لازبحنہ. اس کے بعد ہے لکھنے کا طریقہ، لیربوا فی، لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، لیربو، واو الف زبر وا، لیربوا، فا یا زیر فی، لیربوا فی. پڑھنے کا طریقہ، لیربوا فی، لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، لیربو، واو زبر و، لیربوا، فا یا زیر فی، لیربوا فی. لکھنے کا طریقہ، لا الی الجحیم، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل، جیم زبر جا، لا الی الجا، حا یا زیر حی، لا الی الجحی، میم زیر می، لا الی الجحیم. پڑھنے کا طریقہ، لإلی الجحیم، لام زبر لا، حمزہ زیر لی، ای، لئی، لام لام زبر لل، لإلل، جیم زبر جا، لإلی الجا، حا یا زیر حی، لإلی الجحی، میم زیر می، لإلی الجحیم. لکھنے کا طریقہ، لیبلوا، لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو الف زبر وا، لیبلوا. پڑھنے کا طریقہ، لیبلوا، لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو زبر وا، لیبلوا. لکھنے کا طریقہ، نبلوا، نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو، واو الف زبر وا، نبلوا.
نبلو نون با زبر نب لام پیش لو نبلو واو زبر و نبلو پڑھ لکھنے کا طریقہ بئسل اسم بئسل اسم با حمزہ زیر بی سین لام زبر سل بئسل حمزہ سین زیر اس بئسل اس میم پیش مو بئسل اسم پڑھنے کا طریقہ بئسل اسم با حمزہ زیر بی سین زبر سا بئسا لام سین زیر لس بئسا لس میم پیش مو بئسا الاسم لکھنے کا طریقہ لا انتم اشد لام الف زبر لا حمزہ نون زبر ان لا ان تا میم پیش تم لا انتم حمزہ زبر ا شین دال زبر شد اشد دال پیش دو اشد لا انتم اشد پڑھنے کا طریقہ لانتم اشد لام زبر لا حمزہ نون زبر ان لان تا میم پیش تم لانتم حمزہ زبر ا شین دال زبر شد اشد دال پیش دو اشد لانتم اشد اس کے بعد لکھنے کا طریقہ سلاسلا سین زبر سا لام الف زبر لا سلا سین زیر سی سلاسی لام الف زبر لا سلاسلا پڑھنے کا طریقہ سلاسلا سین زبر سا لام الف زبر لا سلا سین زیر سی سلاسی لام زبر لا سلاسلا لکھنے کا طریقہ خواریرا قاف زبر ق واو الف زبر وا قوا را یا زیر ری خواری را الف زبر را خواریرا پڑھنے کا طریقہ خواریرا قاف زبر ق واو الف زبر وا قوا را یا زیر ری خواری را زبر را خواریر لکھنے کا طریقہ ملائہم میم زبر ما لام الف زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا میم زیر ہم ملائہم پڑھنے کا طریقہ ملائہم میم زبر ما لام زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملائی ہا میم زیر ہم ملائہم لکھنے کا طریقہ ولا انا عابد ما عبدتم واو زبر و لام الف زبر لا ولا حمزہ زبر ا نون الف زبر نا انا ولا انا عین الف زبر ع با زیر بی عابی دال میم دو پیش دم عابدم یہاں پہ تشدید ہے میم الف زبر ما عابدم ما عین زبر ع با تا زبر بت تا میم پیش تم عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم پڑھنے کا طریقہ
ولا انا عابدم ما عبدتم، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا حمزہ زبر ا، ولا ا، نون زبر نا، ولا انا، عین الف زبر ع، با زیر بی، عابی، دال میم دو پیش دم، عابدم، میم الف زبر ما، عابدم ما، عین زبر ع، با تا زبر بت، عبد، تا میم پیش تم، عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ لکھنے کا طریقہ، موسا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا۔ یہاں پہ لکھنے میں یا آئے گا لیکن پڑھنے میں ہم یا نہیں پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ، موسا، میم واو پیش مو، سین الف زبر سا، موسا۔ لکھنے کا طریقہ، عیسیٰ، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ۔ یہاں پر بھی یا خالی لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ پڑھنے کا طریقہ، عیسیٰ، عین یا زیر عی، سین الف زبر سا، عیسیٰ۔ لکھنے کا طریقہ، زکات، زا زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکات۔ یہاں پہ صرف واو لکھا جائے گا، لکھنے میں واو آئیں گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پڑھنے کا طریقہ، زکات، زا زبر ز، کاف الف زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکات۔ لکھنے کا طریقہ، صلاۃ، صاد زبر سو، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاۃ۔ وہ لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا۔ پڑھنے کا طریقہ، صلاۃ، صاد زبر سو، لام الف زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاۃ۔ لکھنے کا طریقہ، حیات، لکھنے کا طریقہ، حیات، حا زبر ح، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر تین، حیاتن۔ یہاں پہ واو لکھا جائے گا لیکن واو پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ، حیاتن، حا زبر ح، یا الف زبر یا، حیا، تا دو زیر تین، حیاتن۔ لکھنے کا طریقہ، مشکاتن، میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مشکا، تا دو زیر تین، مشکاتن۔ وہ صرف لکھنے میں آئیں گا، پڑھنے میں نہیں آئیں گا۔ اس کے بعد ہے مشکا، پڑھنے کا طریقہ، مشکاتن، میم شین زیر مش، کاف الف زبر کا، مشکا، تا دو زیر تین، مشکاتن۔